بودند. همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا برنامه‌های تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارات دولت دوشنبه پیشروند خونه تشبسکار امید و فتح و نصرت فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و مسائل سیاحت برای اقتصادی، صنعتی و جهانگردانی کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум надагони азиз. нашри муфассали барномаи ахборро бо муҳимтарин мавзӯъҳо манзури шумо мегардонем. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба қонунҳое ки маҷлиси намояндагон ва маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон қабул ва ҷонибдорӣ намуданд имзо гузоштанд. қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон, оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба бюҷет ва дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси андозии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷумлаи онҳо мебошанд. тибқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон барои дахолат кардан ба таҷҳизоти ҳисоби барқӣ бо мақсади насупоридани маблағи истифодаи қувваи барқ ё бепайваст шудан ба таҷҳизоти ҳисоби барқӣ истифода бурдани қувваи барқ ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар шудааст. барои содир намудани ин ҷиноят ба маблағи калон ё махсусан калон бо истифода аз вазифаи хизматӣ аз ҷониби гурӯҳи шахсон, гурӯҳи муташаккил ё ташкилоти ҷиноятӣ ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 3 то 10 сол пешбинӣ шудааст. қонунҳои дигари ба имзо расида бо мақсади ҳифзи муҳити зист ва саломатии аҳолӣ аз партовҳои нақлиёти автомобилии фарсуда инчунин такмили меъёрҳои андоз ва пардохтҳои ҳатмӣ қабул гардиданд. қонунҳои ба имзо расида барои таъмини рушди устувори иқтисодиву иҷтимоии кишвар ва некоаҳволии шаҳрвандон равона шудааст. матни пурраи қонунҳо дар матбуот нашр мешавад. дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ба ин қонун моддаи 253 илова мегардад ки ҷавобгарии ҷиноятиро барои вайрон кардани қоида ва меъёрҳои истифодаи қувваи барқ пешбинӣ мекунад. моддаи нави иловашаванда аз 3 қисм иборат мебошад. дар ин хусус Дилшод Ҳакимзода гузориш медиҳад. яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат ба даст овардани истиқлолияти энергетикӣ ва истифодаи самараноки он ба шумор меравад. аз ин хотир аз солҳои аввали соҳибистиқлолии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба рушди ин соҳа аҳамияти аввалиндараҷа зоҳир намуда баҳри бунёд, барқарорсозӣ, таъмиру таҷдиди инфраструктураи соҳа ва самараноку оқилона истифода бурдани нерӯи барқ тадбирҳои мушаххас меандешад. аз он ҷумла ҷиҳати пешгирии талафоти нерӯи барқ ва самараноку оқилона истифода бурдани он, ҳамчунин ғайриқонунӣ ва ғайримақсаднок истифода бурдани нерӯи барқ 15 апрели соли 2025 президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба қонунҳое ки маҷлиси намояндагон ва маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон қабул ва ҷонибдорӣ намуданд имзо гузоштанд. яке аз онҳо қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. лоиҳаи ин санад дар асоси супориши президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки 27 марти соли 2025 дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дода шуд, аз ҷониби вазорати адлия таҳия гардидааст. дар шароити рушди босуръати саноатӣ ва зиёд шудани талабот ба захираҳои энергетикӣ, масоили ҳифз ва истифодаи оқилонаи нерӯи барқ ба масъалаи муҳим ва мубрам рӯз табдил ёфтааст. яке аз омилҳое ки ба устувории низоми энергетикӣ ва рушди иқтисоди миллӣ ва вазъи молиявии корхонаҳои соҳаи энергетика таъсири манфӣ мерасонанд, ин истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ба ҳисоб меравад. мутаассифона чунин ҳолатҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон низ ба назар мерасад. таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад ки яке аз роҳҳои муассири пешгирӣ ва коҳиш додани ин ҳолатҳо, яъне истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ, пурзур намудани ҷавобгарӣ дар ин самт ба ҳисоб меравад. маврид ба зикри хос аст ки ҷумҳурии тоҷикистон дар масири расидан ба истиқлолияти энергетика
انرژتیکی قرار دارد و مورد عمل قرار گرفتن تغییر ایلوه‌ها به کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان و کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سریع و اقدام مهم بود که زمینه مساعد در راه پیشگیری از این حالت‌ها فراهم می‌آورد. طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره ورود نمودن ایلوه‌ها با کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای دخالت کردن به تجهیزات حسابی برقی با مقصد نسپاریدن مبلغ استفاده قوای برق یا به پیوست شدن به تجهیزات حسابی برقی استفاده بردن قوای برق جوابگری جنایتی مقرر شده است. برای صادر نمودن این جنایت با مبلغ کلان یا مخصوصاً کلان با استفاده از وظیفه خدمتی از جانب گروه شخصان، گروه متشکل یا تشکیلات جنایتی جزای محروم ساختن از آزادی با مهلت از 3 تا 10 سال پیش بینی شده است. در جمهوری تاجیکستان کارخانه‌های ساحه انرژتیکی که در وضع نه اونقدر خوبی مولوی قرار دارند، استفاده غیرقانونی نیروی برق یعنی دخالت به تجهیزات حسابی برقی و بیرون از حساب برقی استفاده بردن نیروی برق به وضع مولوی آنها تاثیر باز هم وزین‌تری مولوی میرساند. استفاده غیرقانونی نیروی برق به گروه جنایت‌های اقتصادی شامل بوده برای چنین عمل در دیگر کشورها نیز جوابگری جنایتی پیش بینی شده است. بنابراین از تمام شهروندان، شخصان حقوقی، صاحبکاران، مالکان کارخانه‌های صنعتی خرد و بزرگ دعوت و میان می‌بریم که ضمن استفاده نیروی برق مسئولیت شناس باشند و طلبات قانونگذاری در این سمت رعایت نمایند. برای استفاده قوای برق به پیوست کنی به تجهیزات حسابی برقی، خودسرانه پیوست شدن، نصب شدن به شبکه‌ها و دستگاه‌های تامینات برق، استفاده قوای برق و گرمی به اسباب‌های ضروری نظارتی و حسابگیری یا به شرطنامه با تشکیلات تامینات قوای برق و گرمی، کندن و شکستن تمغه‌های مقرر شده اسباب‌های اندازه‌گیری، اینچنین از بیرون دخالت نمودن به تجهیزات حسابی برقی و تغییر دادن نشانداد آن با مقصد نسپاریدن مبلغ استفاده قوای برق هنگام نبودن علامت‌های ترکیب جنایت جزای مأموری در شکل جریمه مأموری نسبت به شخصان واقع به اندازه از 20 تا 30 و شخصان منصبدار از 30 تا 50 و به شخصان حقوقی از 200 تا 300 نشان دهنده برای حساب‌ها تطبیق کرده می شود. دلشاد حکیمزاده، محمد سعید کمال، اخبار. امروز در اساس دستور سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دایره تدبیرهای عالی بشردوستانه تطبیق سیاست اجتماعی دولت و سهمگذاری در حل مشکلات و عاقبت‌های به بار آورده آفت طبیعی در منطقه رشت از جمله تحکیم منبعده روند رشد اجتماعی و اقتصادی مردم کاروان نوبتی ماشین‌های پربار با کمک‌ها از جانب پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای مردم از زمین لرزه ضرر دیده ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد سفربر گردید. یادرس می‌شویم که روز 13 اپریل در نتیجه زمین لرزه که ساعت 9:24 در حدود جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شد، در ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد خسارات به بار آورد. با نظرداشت سریع وقت برطرف نمودن پیامدهای این آفت طبیعی، رساندن کمک به مردم و برطرف نمودن مشکل‌های پیش آمده، کمیسیای حکومتی سریع وقت سفربر گردیده تدبیرهای مؤثر اندیشیده می‌شوند. فخرالدین محمد یوسف گزارش می‌دهد. مسئله ساختمان و جهاز ضروری روزگار امروز در اساس دستور سپارش‌های اساسگار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کاروان ماشین‌های پربار برای رساندن کمک پیشوای ملت به مردم از آفت طبیعی ضرر دیده منطقه رشت از شهر دوشنبه سفربر گردید. هماهنگی بهره رفع مشکلات و مهیاسازی امکانات ضروری برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت طبیعی در منطقه از زمین لرزه ضرر دیده در مد نظر رهبریت دولت و حکومت مملکت قرار داشته بهره رساندن کمک به مردم با تشکیل کمیسیای خاص تدبیرها وسعت داده می‌شوند. یادرس می‌شویم که در نتیجه سر زدن حادثه طبیعی در ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد 94 خانه استقامتی پرره و 50 خانه قسماً ویران شده، 61 خانه دیگر ضرر دیده است. در این روز زمین جنبی همچنین به 3 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و نزدیک 200 انشاءات گوناگون دیگر تاثیر رسانید. قوه لرزش زمین که در مرکز یعنی در مسافه 160 کیلومتری شمال و شرق از شهر دوشنبه و 21 کیلومتری قسمت شرق از مرکز ناحیه رشت قرار داشت 5-6 بال و در شهر دوشنبه 3 بال را تشکیل داد. باید گفت که از لحظه های اول رخ دادن زمین لرزه با سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کمیسیای حکومتی تحت رهبری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان به ناحیه‌های وادی رشت سفربر کرده شد.
ҳоло дар маҳалли ҳодиса аз ҷониби комиссияи ҳукуматии иборат аз намояндагони роҳбарияти вазорати идораҳои вобаста ба ҳолатҳои фавқулода, захираҳои давлатӣ, сохтмон, геология, заминсозию геодезӣ ва мақомоти маҳаллии иҷроияи ҳокимияти давлатӣ омӯзиш ва бартарафсозии оқибатҳои заминҷунбӣ идома дошта ба мардуми зарардида кӯмаки фаврӣ расонда мешавад. аз ҷумла дар навбати аввал дар асоси дастури ҳидоятҳои хос маҳсулоти хӯрока ва ашёи зарурии будубоши муваққатӣ таъмин гардид. аз дастгириҳои давлат аз президенти муҳтарам эмомалӣ раҳмон миннатдоргии худро мерасонам ки ба ҳамин ҷабрдидагон ёрдам мекунад. мо хурсандем ҳамин кӯмакҳое ки додааст бо омадааш сода. курбони мошинҳои пурбори кӯмакҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иборат аз маҳсулоти сохтмонӣ, симент, арматур, чӯбу тахта ва дигар лавозимоту ашёи сохтмонӣ субҳи рӯзи 15 апрел ба ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод сафарбар гардида дастрас карда шуд. имрӯз дар партави дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳар оилаи зарардидаи ноҳияҳои Тоҷикободу Рашт орд, равған, шакар, марҷумак, биринҷ, макарон кӯмак расонида шуд. ҳоло тибқи сипориши сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳаҷми зарар ва ҳолати воқеи дақиқ омӯхта шуда баҳри ҳарчи зудтар бартараф намудани паёмадҳои ин заминларза тадбирҳои муассир андешида мешаванд. роҳнамоӣ ва сафарбарсозии гурӯҳҳои кӯмакрасон дар доираи тадбирҳои олии башардӯстонаи пешвои миллат, татбиқи сиёсати иҷтимоӣ ва саҳмгузорӣ дар ҳалли мушкилот амалӣ гардид. бояд гуфт ки имрӯзу ояндаи мардуми шарафманди кишвар ҳамеша дар мадди назари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда баҳри осудаҳолӣ ва рушду инкишофи ояндаи мардуми кишвар тадбирҳои самарабахш роҳандозӣ мегарданд. муҳайёсозии имконот ва беҳдошти шароити рӯзгор, хоса таъмини нишондиҳандаҳои некоҳолии мардум дар меҳвари сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта. дар ин замина расонидани кӯмакҳо ба мардуми аз офати табиӣ зарардида вусъат меёбад ва дар муҳлатҳои муайян дар заминаи дастури ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оқибатҳои офати табиӣ рафъ хоҳад шуд. чунин иқдоми саривақтӣ нишонаи сиёсати башардӯстонаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар рӯзҳои мушкил канори мардуми шарафманд будани роҳбари давлат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. фахриддин муҳаммадюсуф, Фарҳоди Восе, Маъруфи Абдулло, Ахбор. 15 апрел дар шаҳри Хиваи ҷумҳурии Ӯзбекистон ҷаласаи 12-уми комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистону Ӯзбекистон оид ба ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ баргузор гардид. дар кори он сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода иштирок намуд. гузориш дар ин хусус. 15 апрел сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо мақсади иштирок дар ҷаласаи 12-уми комиссияи байни ҳукуматии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон оид ба ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ ба шаҳри Хиваи ҷумҳурии Ӯзбекистон сафар намуд. қабл аз оғози ҷаласа сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва сарвазири ҷумҳурии Ӯзбекистон Абдулло Орипов ба мавзеъҳои таърихиву ҳунармандӣ, шаҳрсозӣ ва сайёҳии шаҳри Хиваи ҷумҳурии Ӯзбекистон ташриф оварда бо мавзеи таърихии Ичанқалъа, қасри Нурилабой, маркази сайёҳии Арда ва намунаи хӯрокҳои милливу мардумии ӯзбек шинос шуданд. тавре иттилоъ дода шуд, шаҳри Хива яке аз шаҳрҳои қадима дар ҷумҳурии Ӯзбекистон маҳсуб ёфта, ёдгориҳои таърихиву фарҳангии он асрҳои гуногунро фаро мегирад. дар маконҳои сайёҳиву таърихии шаҳри Хиваи ҷумҳурии Ӯзбекистон барои ҷалби сайёҳони хориҷӣ ва муаррифии фарҳангу таърихи кӯҳан гӯшаҳои алоҳидаи ҳунармандӣ ташкил гардидааст. сипас дар шаҳри Хива таҳти ҳамраисии сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва сарвазири ҷумҳурии Ӯзбекистон Абдулло Орипов ҷаласаи 12-уми комиссияи байниҳукуматии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ баргузор гардид. таъкид гардид ки бо шарофати сиёсати оқилона ва дурандешонаи роҳбарони ҳарду кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Шавкат Мирзиёев ҳамкориҳои стратегии Тоҷикистону Ӯзбекистон давоми солҳои охир бо суръат рушд меёбад. дар кори ҷаласа роҳбарони вазорату идораҳои дахлдори ҳарду кишвар иштирок намуданд. аз натиҷаи гуфтушунидҳои судманд ки дар фазои кушод, дӯстона ва созанда гузаштанд, роҳбарони ҳайатҳои ҳукуматӣ ба сатҳи муосири муносибатҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон баҳои баланд доданд.
дар ҷаласаи 12-уми комиссияи байниҳукуматии тоҷикистону ӯзбекистон оид ба ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ масъалаҳои вобаста ба ҳолати кунунӣ ва дурнамои ҳамкории байниҳукуматӣ дар соҳаҳои тиҷорат, сармоягузорӣ, бонкдорӣ, энергетика, саноат, кишоварзӣ, сайёҳӣ, нақлиёт, гумрук, маориф, фарҳанг ва дигар соҳаҳои мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳо баррасӣ шуд. қобили зикр аст ки дар соли 2024 гардиши савдо байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии ӯзбекистон 585 миллион долларро ташкил додааст ки нисбат ба соли 2025 зиёд мебошад. ҷонибҳо омодагии худро ҷиҳати густариш ва истифодаи самараноки имконияту захираҳои мавҷуда дар раванди ҳамкориҳои дуҷониба изҳор намуданд. аз натиҷаи ҷаласаи 12-уми комиссияи байниҳукуматии тоҷикистону ӯзбекистон оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ санади дахлдор ба имзо расонида шуд. пойтахти тоҷикистони зебоманзар шаҳри дилорои душанбе нигини тоҷи миллат аст. рушду пешрафти бесобиқаи пойтахти мамлакат ки раванди созандагиҳо ва давраи муосири шаҳрсозӣ унвон мегардад, душанберо чун шаҳри ҳамеша сабз, макони сайру саёҳат ва пойтахти амнтарин муаррифӣ кард. бо назардошти афзудани таваҷҷӯҳ шаҳри душанбе ба феҳристи 10-гонаи шаҳрҳои амнтарини ҷаҳон ворид гардида, беҳтарин шаҳри саёҳат ва сайру гашти шабона эътироф шудааст. ҷаҳонгир сафалайзода гузориш медиҳад. душанбе қалби тоҷикистон ва хонаи умеду орзуҳои ҳар тоҷику тоҷикистонӣ мебошад. ин шаҳри зебо баробари соҳибистиқлолии мамлакат қабои тоза бабар карда, марҳила ба марҳила пешрафту диққатҷалбкунанда гардидааст. самараи талошҳои доимии роҳбарияти давлат аст ки имрӯз душанбе ба мизбони бонуфузтарин чорабиниҳои сатҳи ҷаҳонӣ табдил ёфтааст ва таваҷҷӯҳи оламиён ба он ҳамарӯза меафзояд. дар ҳама фаслҳои сол шаҳри душанбе сарсабзу хуррам мушоҳида мешавад ки натиҷаи иқдомҳои созандаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мебошад. тамоми гӯшаву канори пойтахти мамлакат шаҳри душанбе бо гулҳои мавсимӣ ва бо тарҳҳои гуногун зебову назарабо гардидааст. боғе нест ки дар ҳудуди пойтахт дар он ҷилои гулҳои зебо ва рангомезии онҳоро чун манзарҳои афсонавӣ аз наздик надид. дар маркази пойтахт гулгаштҳои нав ва ҷолиби диққат бунёд гардида, онҳо чун нақшу нигорҳои миллӣ бо гулҳои рангоранг оро дода шудаанд. Душанбе очень сильно меняется. Ну, я довольно часто бываю здесь, и каждый раз вижу что-то новое. И всегда все изменения только в лучшую сторону. Всегда только красивее и красивее становится город. Очень приятно ходить и любоваться. Душанбе, Шахри, Гулхоз. бунёди гулгаштҳои нав ва бо гулҳои мавсимии диққатҷалбкунанда, оро додани онҳо дар маркази шаҳр идомаи мантиқии корҳои созандагии президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба ҳисоб рафта, ба зебоии пойтахти мамлакат ҳусни назарабо мебахшанд. мавзеи мазкур яке аз сертамошобинтарин марказҳои фароғатӣ дар шаҳри душанбе мебошад ки ҳамарӯза шумораи зиёди сокинони кишвар ва меҳмонони хориҷӣ барои сайру сайёҳат ин ҷо ташриф меоранд. ба шарофати истиқлоли давлатӣ ва ташаббусу иқдомоти наҷибу созандаи роҳбарияти давлат имрӯз душанбе ба шаҳри мавриди таваҷҷӯҳи сайёҳони хориҷӣ табдил ёфтааст. барои шинохти таъриху фарҳанг ва аз наздик дидани пойтахти тоҷикистони офтобрӯя шаҳрвандони хориҷӣ мароғ доранд. Меня зовут Дмитрий, я приехал из Татарстана. Очень хотелось посмотреть на Таджикистан, горы, красота. Очень хотелось, вот нашли время, возможность, приехали. Пока впечатлений нет, мы прилетели буквально пару часов назад. Сами, но знакомые, у нас много знакомых с Таджикистана, все сказали, что нам очень понравится. Давали подсказки, что, как, куда.
как бы все здорово. имконияти васеъ барои сайру саёҳат ва истироҳату фароғат таи солҳои охир бо диди муосир ва ҷавобгӯ ба талаботи имрӯзи ҷаҳон муҳайё гардида таҷдиди инфраструктури зарурии соҳаи сайёҳӣ дар шаҳри душанбе ҳамоно идома дорад. тибқи нишондиҳандаҳои оморӣ ташрифи сайёҳони хориҷӣ ба тоҷикистон хусусан ба шаҳри душанбе нисбат ба солҳои қаблӣ имрӯзҳо ба маротиб зиёд гардидааст ки натиҷаи заҳмату талошҳои созанда ва бунёдкорона аст. ҳар сайёҳе ки имрӯз ба шаҳри душанбе ташриф меорад аз муосиртарин шароит баҳравар мегардад ва ба худ таассуроти нег мебардорад. دوشنبه یک شهر بسیار زیبا، دلنشین، اونچه که من دیدم آرام مثل دستگل، بعد با مردمان با اخلاق زیبا، خیلی شاداب، آرامش اینجا هستش برقراره، بعد آدم لذت میبره. қалби тоҷикистон шаҳри душанбе бо дастуру раҳнамоии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ташаббусҳои созандаи раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ имрӯз ба яке аз шаҳрҳои пешрафтаи на танҳо тоҷикистон балки минтақа ва ҷаҳон табдил ёфтааст. дар шаҳри душанбе дуюмин фестивал намоишгоҳи байналмилалии донишгоҳҳои давлатҳои хориҷӣ баргузор гардид. мақсад аз баргузории фестивал тақвияти фаъолият, густариши ҳамкориҳои илмӣ ва табодули таҷриба байни муассисаҳои олӣ унвон мешавад. гузориши ҳамкорони мо. дар китобхонаи миллии тоҷикистон фестивал намоишгоҳи дуюми байналмилалии донишгоҳҳои давлатҳои хориҷӣ ба кори худ оғоз кард. дар расми ифтитоҳи фестивал намоишгоҳи дуюми байналмилалӣ муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон, масъулини соҳа, намояндагони донишгоҳҳои пешрафтаи кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил, осиё, аврупо, штатҳои муттаҳидаи америка ва дигар давлатҳои хориҷӣ, инчунин намояндагони вазоратҳо, донишгоҳҳо, донишҷӯён ва хатмкунандагони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷумҳурӣ иштирок намуданд. Здравствуйте, меня зовут Екатерина, я представляю университет Решетнева, город Красноярск. Сегодняшнее мероприятие – это возможность установления нового диалога между нашими республиками и возможность поддержания контактов для потенциального развития кадрового потенциала страны Республики Таджикистан. Университеты из представленных стран дают возможность готовить специалистов высококвалифицированных направлений для инженерного направления, для IT-специальности, химической отрасли, лесной индустрии, высшей экономики, а также зеленой экономики мира. Я считаю, что это мероприятие позволит нам выстроить новое взаимодействие и дает нам возможность развития новых отношений. Я желаю нашей ярмарке развития и встретиться в следующем году. мақсад аз баргузор гардидани фестивал намоишгоҳи дуюми байналмилалӣ шинос намудани ҷавонону наврасони мамлакат бо дастоварду имкониятҳои донишгоҳҳои машҳури ҷаҳон, ҷалби шумораи бештари ҷавонон ба самти илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ, риёзӣ, техникӣ ва технологияҳои иттилоотии муассисаҳои таълимӣ мебошад. мо ба шаҳри душанбе ташриф овардем то имкониятҳои донишгоҳи худро ба хатмкунандаҳои кишвари шумо муаррифӣ созем. илова бар ин мо ба марказҳои таълимӣ ва донишгоҳу донишкадаҳои тоҷикистонӣ равобити ҳамкориро густариш додем. албатта ин хуб аст барои ҳарду ҷониб. ин фестивал то 18 моҳи равон идома мекунад ва дар ин рӯзҳо мо ба дигар минтақаҳои кишвари шумо низ сафар мекунем ва бовар дорем ки натиҷаи хуб медиҳад. дар қисми амалӣ иштирокчиён аз шароиту имконот, раванди таҳсил ва дастовардҳои муассисаҳои олии кишварҳои хориҷӣ ки ба намоиш гузошта шуда буданд дидан намуданд. ما از این سفر به تاجیکستان خیلی خوشحال هستیم و گفتنی هستم که برای در این نمایشی دولتی برای اشتراک کردنم بسیار ممنون هستم. معلم از دانشگاه اسلامی مدینه هستم. در دانشگاه ما 170 ملت گوناگون دنیا در اینجا تحصیل میکنند و در ما اختصاص‌های گوناگون در جبهه‌های گوناگون تحصیل میکنند و مثل هندسه، کامپیوتر، ریاضی و دیگر در ما درس داده می شود.
ҳадафи фестивал намоишгоҳи байналмилалии донишгоҳҳои давлатҳои хориҷӣ инчунин омода намудани мутахассисони ба талаботи бозори ҷаҳонӣ ҷавобгӯ, фароҳам овардани шароити мусоид барои густариши ҳамкории муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ бо муассисаҳои таълимии давлатҳои хориҷӣ ва ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба мамлакат мебошад. имрӯз дар ин ҷо мо барои он ҷо омадем ки бо донишгоҳҳои дигар бо намояндагони донишгоҳҳои дигар ҳамсӯҳбат шавем, аз таҷрибаҳои онҳо баҳра бигирем ва дар бораи донишҳои худ бо онҳо суҳбат намоем. мо бо чандин аз намояндаи дигар давлатҳо ошно шудем, бо онҳо ҳамсӯҳбат шудем, дар бораи донишгоҳи онҳо пурсон шудем. фестивал намоишгоҳи дуюми байналмилалӣ аз 14 то 18 апрел дар шаҳри Душанбе ва вилоятҳои Суғду Хатлон гузаронида мешавад. дар ин намоишгоҳ 180 нафар намояндаи 82 муассисаи таҳсилоти олӣ ва илмӣ 13 давлати хориҷӣ иштирок доранд. бо мақсади рушди драматургияи миллӣ ва санъати театрӣ, пешниҳоди асарҳои баландғояи ватанӣ, баландбардоштани сатҳи маҳорати касбии коргардонҳо, ҳунармандон, рассомон ва бастакорон аз 14 то 21 апрели соли равон дар шаҳри Душанбе фестивал озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбӣ Парасту 2025 баргузор мегардад. таваҷҷӯҳ намоед. 14 апрел дар Театри Давлатии Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ фестивал озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбӣ Парасту 2025 бо намоиши куруши кабир оғоз гардид. фестивал озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбӣ Парасту анъанавӣ буда дар 2 сол як маротиба бо иштироки театрҳои касбии мамлакат гузаронида мешавад. фестивал озмуни имсола пуршукӯҳ ва дар сатҳи баланди ташкилӣ оғоз гардид. дар расми ифтитоҳи фестивал озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбӣ Парасту 2025 қайд гардид ки фестивал бо мақсади рушди драматургия ва санъати театри миллӣ, эҷод ва пешниҳоди асарҳои баландмазмуни ватанӣ, такмили маҳорати касбии коргардонҳо, ҳунармандон ва рассомон доир мегардад. он то 21 апрел идома ёфта 18 театри касбӣ беҳтарин намоишҳоеро ки давоми солҳои 2023-2024 рӯи саҳна овардаанд, манзури тамошобинон менамоянд. дар фестивал аз рӯи номинатсияҳои пешниҳодшуда коршиносони соҳаи театр аз Тоҷикистон, Узбекистон, Қазоқистон ва Федератсияи Русия иштирок менамоянд. дар назар аст ки дар ҷараёни фестивал озмун барои коргардонҳо ва ҳунарпешагони театрҳои Тоҷикистон бо иштироки коршиносони хориҷӣ дарсҳои маҳорат доир шуда, намоиши ғайриозмунии донишҷӯёни Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода Заҳок аз рӯи шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ пешниҳод гардад. Садриддин Айнӣ ва нақши он дар рушди адабиёти муосири тоҷик. ҳамоиш таҳти чунин унвон теъдоди зиёди олимону муҳаққиқон, адабиётшиносон ва дӯстдорони осори устод Садриддин Айниро ба ҳам овард. тадбири илмӣ моҳияти тарбиявӣ дошта, дар шинохт ва тарғиби бештари осори гаронарзиши сардафтари адабиёти муосири тоҷик Садриддин Айнӣ замина мегузорад. Наврӯз Сафарзода гузориш медиҳад. Садриддин Айнӣ ва нақши он дар рушди адабиёти муосир. Ба муносибати гиромидошти қаҳрамони Тоҷикистон, поягузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ ҳамоиши илмӣ назариявӣ баргузор шуд. Ин иқдом бо дастандарткории Кумитаи Корбоҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ рӯйдаст гирифта шуда, дар кори он олимону муҳаққиқон, адабиётшиносон, дӯстдорони осори устод Айнӣ ва дигар шахсони расмӣ иштирок намуданд. Қабл аз оғози чорабинӣ, иштирокчиён аз дастовардҳои ҷавонони донишгоҳ ва осорхонаи навтаъсиси ин даргоҳ ки дар он ҳамчунин осори пурғановати устод Айнӣ маҳфуз нигоҳ дошта шудааст, дидан карданд. қисмати назариявии чорабинӣ бо пешниҳоди филми кӯтоҳмуддат доир ба фаъолияти устод Айнӣ ва саҳми он дар рушди адабиёти муосири тоҷик оғоз гардид. нотиқон дар бораи ҳаёту рӯзгор ва фаъолияти ибратомӯзи ин нобиғаи олами илм ибрози сухан карда иброз доштанд ки саҳми Садриддин Айнӣ дар таърихи фарҳангу адаби муосири тоҷик бо осори гаронмояи адабию бадеӣ, мулоҳизоту афкори адабию эстетикӣ ки саршор аз эҳсоси ватандӯстӣ ва ҳуввияти миллӣ ҳастанд, ҷойгоҳи махсус дорад. воқеан осори устод Айнӣ, пайкори устод Айнӣ ва он иқдомҳои мондагоре ки дар таърихи миллати мо устод Айнӣ анҷом доданд, барои ҷавонони имрӯзаи мо ҳам омӯзанда аст,
هم نمونه عبرت است، هم سرچشمه معرفت و خودشناسی خودآگاهی ملی می باشد. سهم و تلاشات در راه رسیدن به هدفها. استاد عینی در تشکل شخصیت و سیمای نوی خلق تاجیک در عرصه جهانی خدمت‌های بی‌بها انجام داده است. نمونه ادبیات تاجیک تذکره تقدیرسازی استاد عینی است که با همین مقصد گردآوری شده موجودیت خلق قدیمی بودن تاجیکان را ثابت می‌نماید. امروز زندگینامه صدرالدین عینی برای جوانان نمونه عالی عبرت بوده و وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی را در ضمیر هر فرد جامعه بیدار می‌کند. صدرالدین عینی در تاریخ فرهنگ و ادبی معاصر تاجیک با آثار گرانمایه ادبی و بدیعی، ملاحظات و افکاری بلند که سرشار از احساس وطندوستی و هویت ملی است جایگاهی مخصوص دارد. در ناحیه عینی با مقصد گرامی داشت خدمت‌های شایان قهرمان تاجیکستان، سردفتر ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی چاره‌بینی فرهنگی دایر گردید. در ناحیه عینی بخشیده به گرامیداشت خدمت‌های شایان اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک، پرزیدنت اکادمی علم‌های تاجیکستان، قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی با اشتراک نمایندگان کسب کار گوناگون، آموزگاران و خوانندگان و زیایان چاره‌بینی ادبی فرهنگی برگزار گردید. ذکر گردید که خدمت‌های جانسارانه و ملت دوستانه که استاد صدرالدین عینی برای نگاه داشتن و رواج دادن زبان و ادبیات، تاریخ و فرهنگمان و عموما تربیت تاریخ‌نگاران، روزنامه‌نگاران، شاعران و نویسندگان و اربابان دولتی کردند قابل همه قدرشناسی است. خدمت‌های استاد عینی نه تنها در رشد ادبیات تاجیک بلکه در پیشرفت علم‌های ادبیات شناسی، تاریخ، جامعه شناسی نیز بی‌نظیر بوده. آثار او گنجینه بی‌بهای معنوی ملت تاجیک می باشد. باید قد نماییم که جانفشانی های این استاد زبردست و متفکر بزرگ دولت و حکومت، خصوصا اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اعتراف و احترام نموده سال 1997 با عنوان عالی قهرمان تاجیکستان قدردانی نمودند. در چاره‌بینی خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی از ایجادیات استاد عینی شعرها قرائت نموده صحنه‌چه های آماده کرده خود را پیشکش حاضرین گرداندند. در آخر کارمندان بخش فرهنگ ناحیه با شعر و ترانه‌های وطن دوستانه خاطر اشتراکداران را شاد نمودند. عصام‌الدین غیاث‌زاده از ناحیه عینی برای برنامه اطلاعاتی اخبار. استقبال دولتی و سیاست فرهنگپرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با معرفی اشعار و شخصیت نمایندگان علم و ادب تاجیک مساعدت نمود. در این دوره آثار گرانارزش سردفتر ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی در شکل معاصر از چاپ برآورده شد و پیشنهاد خوانندگان گردید. این آثار همچنین به خانه‌موزه صدرالدین عینی که در شهر سمرقند جمهوری ازبکستان میباشد تقدیم شده پیشنهاد دوستداران کلامی بده خواهد شد. نوروشوی عزیزالله از جمهوری ازبکستان گزارش می‌دهد. این خانه‌موزه استاد صدرالدین عینی در شهر سمرقند جمهوری ازبکستان است که نویسنده تقریبا در این جای 35 سال زندگی کردگی‌اند. امروز یکی از جای‌های اساسی تماشاباب برای سیاحان به حساب می‌رود. قسم زیادی اثرهای خود را صدرالدین عینی در همین حجره نوشته است. خانه‌موزه صدرالدین عینی در شهر سمرقند جمهوری ازبکستان همچون جای استقامت شخصیت برومند ملت تاجیک و مکان تألیف ادبیات‌های عالمگیر مورد توجه جهانگردان قرار دارد. حجره کاری، حجره نشست با اهل عائله، جای برای قبول مهمانان، تهخانه یا مکان ذخیره‌کنی مواد غذایی، تجسمگر معرفت والای عائله‌داری ملت تاجیک از قدیم تا به امروز به حساب می‌رود. با فعالیت سازنده و آثار ماندگار خود صدرالدین عینی امروز در جهان موقع خود را همچون نویسنده استوار و قوی نگاه داشته است. اثرهای عینی در همین جا نوشته شده، در حاضر وقت سیر دنیا کردند که ما باز چی سبب میگیم اینجا، چون که صدرالدین عینی اثرهایی که همین جا بنوشتن در حاضر وقت به بسیار مملکت‌های خارجه ترجمه شده است. 10,000 تا زیاد آدم‌ها همین مسکن یک سال زیارت میکنند. تماشابین بسیار از جمله مکان‌های اساسی که امروز سیاحان خاصه نمایندگان علم و ادب دولت‌های آسیا و اروپا از آن دیدن می‌کنند، خانه‌موزه صدرالدین عینی محسوب می‌یابد. این خانه زیست قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی میباشد که تا امروز در شکل اصلی نگاه داشته شده است. همروزه دوستداران اشعار صدرالدین عینی با ارجگذاری به نمایندگان علم و ادب تاجیک از این مکان سیاحی دیدن می‌کنند.
در این جای خانه‌موزه نویسنده و ادیب تاجیک صدرالدین عینی فعالیت می‌نماید. من خودم نیز آموزگار هستم. چند مرتبه همراه خوانندگان به این خانه‌موزه آمدیم و با اشعار برجسته ادیب شناس شدیم. قهرمان تاجیکستان سردفتر ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی 15 اپریل سال 1878 تولد شده از چهره‌های معروف عالم علم و ادب و فرهنگ ملت تاجیک محسوب می‌یابد. در سالهای استقلال دولتی توجه رهبر دولت و گرامیداشت خاطره ادیب معاصر تاجیک به افزونشوی نفوذ صدرالدین عینی همچون فرزند برومند ملت تاجیک و نویسنده ممتاز در عرصه بین المللی مساعدت نمود. 8 سپتامبر سال 1997 از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به صدرالدین عینی عنوان قهرمان تاجیکستان داده شد. نوروزشاه عزیزالله محمد سعید کمال، ازبکستان اخبار. در زمینه سیاست سازندگی و بنیادکاری رهبریت دولت و حکومت تاجیکستان در مملکت ساختمان و تجدید هزارها انشاءات تعییناتی گوناگون با مرام جریان دارند. با مناسبت تجلیل شایسته از 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به مانند همه منطقه ها در شهر دوشنبه هم بنیادکاری ها با سرعت و صفت بلند ادامه دارند. انشاءات بنیاد شونده و مورد بهره برداری قرار گرفته در پایتخت مملکت تعیینات اجتماعی، استحصالی و اقتصادی داشته در زینه بیشتر کسب کردن شهر دوشنبه و تأمین نیکو احوالی شهرنشینی مساعدتی فعال میکند. ضمناً مسئله به زلزله تاب‌آوری و استواری بنا و انشاءات تحت توجه مسئولان ساحه قرار داشته در این زمینه آزمایشگاه سنجشی مخصوصونها در نزد کمیته معماری و ساختمان عمل میکند. توجه نمایید. با خاطر تامین مستحکمی به خطری و استواری بنا و انشاءات خصوصا بناهای استقامتی که در منطقه های خاک‌هایشان فرونشین بنیاد می‌گردند طبق معیار و قاعده‌های ساختمانی عمل کننده چاره‌بینی‌های مشخص مهندسی پیش بینی کرده می‌شود. یکی از چنین چاره‌بینی‌های با اعتماد معمولی که به واسطه مستحکم کنی بناهای بلند آشیانه را تامین می‌نماید این سنجش مخصوصون‌های آهن و بتونی می‌باشند که باربرداری تک‌کرسی بنا و انشاءات را در خاک‌های فرونشین مستحکم می‌نماید. این تدبیر مهم را متخصصان کارخانه واحد دولتی تشخیصگری ریاست اکسپرتیز دولتی غیر اداروی حجت‌های لایحه‌ای شهرسازی کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در پایتخت مملکت عملی می‌سازند. این زمان سنجش مخصوص از 105 تن سر کرده تا 900 تن مخصوصون‌هایشان سنجیده می‌شود. در صورتی از سنجش نگذشتن مخصوصون سنجشی ایلوواگی به نوبت گرفته می شود. از طرف کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته شده است که با مقصد تامین رعایت معیار و قاعده‌های شهرسازی و به خطری سیسمیکی بنا و انشاءات این اصول ساختمانی در همه انشاءات ساخته شونده مملکت باید حتمی عملی کرده شود. این زمان ما در مجمع استقامتی بلند آشیانه 91 تاورز عبارت از 2 بلوک با جایگیرانی مرکزهای خدمترسانی و اجتماعی در آشیانه‌های اول و توقفگاه نقلیاتی اتومبیلی در تخانه آن واقع در شهر دوشنبه خیابان سینا قرار داریم. این زمان ما سنجشی باربرداری مخصوصونها را آزمایشی استاتیکی گذرانده ایستاده ایم و بعد سنجش با حسابی کنسترکتیوی مقایسه کرده می شود. تجهیزات موثر و دقیق آزمایشگاه سنجش مخصوصون و اساسهای بنا و انشاءات امکانیت دارد که قابلیت باربرداری و تاب‌آوری بناهای بلند آشیانه و راه و کوپرک‌ها را نیز مشخص سازد. کارشناسان ثابت کردند که در منطقه‌های خاک‌های فرونشین انشاءات بلند آشیانه باید با اصول مخصوصون‌های آهن و بتونی ساخته شود. با درک مهمیت مسئله امروز شرکت‌های ساختمانی که با بنیاد بناهای بلند آشیانه مشغولند جهت استفاده تجهیزات آزمایشگاه سنجش مخصوصونها رو به افزایش نهاده است. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی راه‌های حدود جماعت دهاتی خراسان ناحیه فرخار تعمیر و نوسازی کرده می‌شوند. توجه نمایید.
پایداری استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان زمینه مساعد فراهم آورد تا سیمای ظاهری شهر و نواحی مملکت روز از روز زیبا و نظربا گردد. بنیاد و تعمیر و نوسازی این یا آن انشاءات تعینات مختلف به استقبال جشن شایسته ملت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از اقدامات نجیب در راه رشد و پیشرفت و بهترسازی وضع انفراساختار در قلمرو مملکت به حساب می‌رود. در این راستا شروع از روزهای اول سال روان در جامعه شهرک و دهات ناحیه فرخار تدبیرهای راهسازی وسعتی به سابقه دارد. سهمگذاری ساکنان زحمت‌قنی و اشخاص سخاوت‌پیشه و وطندوست جامعه دهات خراسان ناحیه در تعمیر و نوسازی راه‌های محلی بیشک گواهی واضح این گفته‌ها میباشد. به اطلاع مسئولان در حدود جامعه دهات خراسان ناحیه فرخار 7 دهه موجود است که منفرش‌کنی راه‌های همه دهه‌های آن به نقشه گرفته شده. تا امروز کارهای منفرش‌نمایی در 4 دهه از آن جمله در دهه تاجیکستان 1، 2 و نگمنظر 1 و 2 که بیش از 8 کیلومتر راه را در بر میگیرد انجام یافته است. به اطلاع راهسازان پهنایی راه‌های منفرش گردیده محلی از 5 تا 6 متر و قفسه آن باشد 10 سانتی متر را تشکیل می‌دهد. در این برابر همزمان در دهه‌های حیات نو 25 سالگی تاجیکستان و دولت باختوری جامعه دهات خراسان ناحیه فرخار مرحله یکمی کارهای ساختمانی راه‌ها با مرام ادامه دارند که روزهای نزدیک منفرش کرده خواهند شد. در مجموع راه‌های محلی منفرش شونده زیاده از 20 کیلومتر را در بر میگیرد که چون این روند در حدود ناحیه به سابقه ارزیابی می‌گردد. پیرانی روزگار دیده جامعه دهات خراسان ناحیه فرخار از دستور و هدایت‌های رهبریت دولت و حکومت مملکت اقدام پیشگرفته ساکنان و صاحبکاران و اشخاص سخاوت‌پیشه روح بلند زیرا رانندگان و پیاده‌گردان در فصل زمستان و بهار در نتیجه بارشات زیاد برف و باران در این مسیر به مشکلی‌ها دچار می‌شدند و اقدام راه‌اندازی گردیده محض بهر رفع چنین مشکلات پیش گرفته شده است. دستور و هدایت‌های سازنده پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان جهت سهمگذاری در رشد انفراساختار دهات مرحله به مرحله زمینه مستحکم گذاشته ایستاده است. روند به سابقه کارهای بنیادکاری سازندگی در انشاءات گوناگون تعیینات ناحیه فرخار بیشک ثابتگر این گفته‌ها می‌باشند. انورشاه سیدعلیزاده حامد شریف ناحیه فرخار اخبار. در دهات سامانیان ناحیه جبار رسولوف دو انشاءات جشنی مورد بهره برداری قرار داده شد. همزمان جهت اجرای دستور و سپارش‌های پرزیدنت کشور محترم امومعلی رحمان اوید به فراگیری بیشتر کودکان به زینه تحصیلات تا مکتبی در این دهات بنیاد یک کودکستان زمانوی آغاز گردید. عبدالوهاب عبدالستار و الیاس باباجان گزارش می‌دهند. ناحیه جبار رسولوف بنیاد 600 انشاءات گوناگون نقشه مکمل سازندگی به مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان. تا این زمان بیشتر از 80% نقشه اجرا شده. امروزها کارهای سازندگی و آبادانی با مرام ادامه دارد. در این روند ساکنان دهات سامانیان با تشبس‌های سازنده مقام اول را صاحبند. اینک در این دهات باز دو انشاءات دیگر مورد بهره برداری قرار داده شد که هر دو هم برای ساکنان مهم و ضرور است. اولین انشاءاتی که در این روز به استفاده داده شد چاه عمودی می باشد. چاه عمودی در دهه زرافشان بنیاد شده با مورد بهره برداری قرار دادن آن 200 خواجگی با آب نوشاکی و پالیزی تامین گردید. برای بنیاد انشاءات 400,000 سامانی خرج شده است. در گذشته مشکلی مردم دهه زرافشان فقط آب بود. انا امروز با دستگیری مقامات اجرایی حکومت ناحیه با دستگیری خود مردم همین چاهای عمودی کوفته شده ایستادن. از آن جمله یک چاه به استفاده داده شد. آیندهش که با همین چاهای میکوان ما 100% باور داریم که همین مشکلی خلق برهم داده می شود. تالار ورزشی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 نیز با سهم صاحبکاران و شخصان سخاوت‌پیشه دهه بنیاد کرده شد. ضمن به استفاده دادن انشاءات تاکید گردید که جهت عملی نمودن دستور و سپارش‌های سرور دولت اوید به رشد ساحه ورزش در سمت ساختمان تالار و میدانچه‌های ورزشی در ناحیه تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شوند. در این تالار نوی ورزشی برای مشق و تمرین شرایط مساعد فراهم آورده شده است. در ناحیه جبار رسولوف با مقصد اجرای دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان که 28 دکبر سال 2024 در پیام بیان گردید برای فراگیری بیشتر کودکان به مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی تدبیرهای مشخص اندیشیده می‌شود. اینک در دهات سامانیان بنیاد یک کودکستان نو و زمانوی آغاز گردید. بنای کودکستان برای 180 نفر پیشبینی گردیده در نظر است که ماه سپتامبر سال روان به استفاده داده شود.
در ناحیه جبار رسولوف 23 عدد مؤسسه‌های تا مکتبی فعالیت میبرد. از این 4 عددش خصوصی، 19 عددش دولتی میباشد. سال روان کارهای ساختمانی در 3 کودکستان آغاز شد. فراگیری کودکان در مؤسسه‌های تا مکتبی ناحیه 29% را تشکیل می‌دهد و در نوبت قریب 700 کودک ایستاده است. بینای ایلوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 26 هم که امروز ساختمانش آغاز گردید تا ماه سپتامبر سال روان مورد بهره برداری قرار داده می شود. در این روز ساکنان دهات سامانیان با مناسبت تقویت کارها به هم آمده شادی و خرسندیشان گرد خانه نوروزی حد و کنار نداشت. ساکنان با آراستن خانه ایدانه 7 سین و 7 چین، پیشکش کردن دسترنج هنرمندان چیردست و تشکیل بازی‌های ورزشی این آیین باستانی را با شکوه و شهامت خاص تجلیل نمودند. تأکید گردید که گسترش و ستایش خرد و دانش و محبت و صمیمیت بین آدمان، صلح و ثبات میان قوم و ملت‌ها و شادی و نشاط همه افراد جامعه ماهیت و فلسفه زندگی ساز نوروز است که طی هزار ساله‌ها و مردم ما و خلق‌های دیگر خدمت کرده است. تنتنه‌های نوروزی ساکنان دهات سامانیان با نمایش برنامه با شکوه فرهنگی که زیبایی‌های فصل بهار را ترنم می‌کرد، خوش و خاطرمان ادامه یافت. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، ناحیه جبار رسولوف، اخبار. وسعت سهمگذاری ساکنان جهت پیشرفت آبادی وطن در دهه نوروزی جماعت دهات الماسی شهر حصار ساختمان بینای نوی تعلیمی جریان دارد. گزارش در این خصوص. در دهه نوروزی جماعت دهات الماسی شهر حصار ساختمان بینای نوی تعلیمی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 124 جریان دارد که توسط حشرهای دست جمعانه ساکنان بنیاد کرده می شود. کارهای ساختمانی ماه اکتبر سال 2024 آغاز گردیده خشتچینی دیوارها الکی به انجام رسیده است. جهت پوشانیدن بام بینای تعلیمی مصالح ساختمانی دسترس کرده شده است. طبق لایحه بینا از 2 آشیانه عبارت بوده دارای 9 صنفخانه تعلیمی برای 450 جای نشست و اتاقهای کاری می باشد. همزمان در نزد مؤسسه تعلیمی یک میدانچه ورزشی بنیاد کرده می شود. مبلغ اساسی از حساب ساکنان دهات جمع آوری شده مقامات محلی با دسترس کردن قسمی از مصالح ساختمانی این اقدام آبادکارانه اهالی دهه نوروزی را دستگیری می نمایند. حالا در مؤسسه تعلیمی دهه نوروزی زیاده از 340 خواننده تحصیل نموده ایستادند. با در نظر داشت افزایش اهالی که عین حال نزدیک 1500 نفر را تشکیل می‌دهد، در این دهه دوردست کوهدامن بینای خوشتر و زمانوی تعلیمی برای خوانندگان بنیاد کرده می شود. ساکنان از آن خوشنودند که جهت آبادی یک گوشه دیار و فراهم آوردن شرایط مساعد تعلیم و تربیت برای فرزندانشان سرجم شده سهمگذاری می نمایند. چنین کارهای آبادانی در حدود جماعت دهات الماسی شهر حصار جریان تازه گرفته ساکنان با افتخار و سربلندی و شکرگزاری از استقلال و وحدت سرتاسری بهر پیشرفت و شکوفایی وطن محبوب کمری همت می‌بندند. سال 2024 مردم جماعت دهات الماسی 2 مؤسسه تعلیمی که ساخته به استفاده دادن حالا در مؤسسه‌های ساخته به استفاده داده شدگی درس رفته ایستاده است. در نقشه داریم که با مناسبت 35 سالگی در هر یک دهه ساخته به استفاده دادن مؤسسه‌های تا مکتبی به نقشه گرفته شده. بینای نوی مؤسسه تعلیمی در دهه نوروزی تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی مورد استفاده قرار داده می شود. فریدون سبحان، صدرالدین ابراهیم، شهر حصار، اخبار. در ناحیه سینا کشاورزان کشت و کاری بهاری را وسعت می‌بخشند. امروزها روند کشت پنبه‌دانه در ناحیه ادامه داشته مسئولین نقشه دارند که دورنما را سریع وقت و با صفت انجام دهند. توجه نمایید. کشاورزان ناحیه سینای شهر دوشنبه با مقصد سریع وقت اجرای نقشه دورنما کشت پنبه‌دانه را آغاز نمودند. متخصصان ثمرانوکی استفاده اصول کشت پنبه‌دانه زیر پلیونکا را به خوجگیداران توصیه داده برتریت آنها با نشاندادهای بهتر از تجربه سالهای گذشته تصدیق نمودند. کشت پنبه‌دانه زیر پلیونکا همچون اصول نو و منفعت بخش در ناحیه سینا به راه مانده شد. نخست مرحله آغاز کشت پنبه‌دانه زیر پلیونکا طبق نقشه در مساحت 16.5 هکتار به راه مانده می شود. اینچنین در میدان 49.5 هکتار کشت پخته محلی انجام داده می شود.
طبق маълумот дар ноҳия барои соли ҷорӣ нақшаи дурнамои кишти пунбадона дар масоати 66 гектар пешбинӣ шудааст. кишоварзон бо истифода аз боду ҳавои мусоиди баҳорӣ бо ҷалби техникаву механизмҳои зарурии соҳавӣ баҳри иҷрои саривақтии ҳадафҳо дар саҳро машғули меҳнат ҳастанд. барои дастрасии тухмиҳои хушсифату ба иқлим мусоид кишоварзони ноҳия бо корхонаҳои ватанӣ ҳамкориҳои муштарак доранд. хоҷагидорон бо назардошти бартарияти ҳосилнокии кишти пунбадонаи зери плёнка ҳадаф гузоштанд ки дар натиҷаи фаъолияти пурсамари меҳнатӣ истеҳсоли ашёи хоми пахтаро дар қиёс ба солҳои қаблӣ афзун намоянд. инчунин бо мақсади паст намудани обҳои зеризаминӣ, кам кардани шӯршавии заминҳо ва баланд бардоштани ҳосилнокии зироат дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе кандани заҳбуру заҳкашҳо бо истифода аз техникаҳои муосир анҷом дода шуда истодааст. кишоварзони ноҳия ки дар таъмини бозори истеъмолии ноҳия бо маҳсулоти кишоварзӣ нақши муҳим доранд, дар баробари агротехникии кишти зироат инчунин ба беҳдошти ҳолати мелиоративии заминҳои корам низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо аз масоили ҳалталаб маҳсуб мешавад. бо ин мақсад бо ташаббуси масъулони ноҳия ҷиҳати бартараф намудани он иқдоми ҷиддӣ пеш гирифта шуда тамоми заҳбуру заҳкашҳо тоза мегарданд. кишоварзони вилояти хатлон низ бо истифода аз имконоти мавҷуда дар таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти хушсифати ватанӣ саҳми муносиб мегузоранд. гузориши ҳамкорони мо дар ин мавзӯъ. با مقصد اجرای دستور سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، رهبریت ولایت ختلان در سمت استفاده بری مدنیت زمین‌های کشاورزی و ثمراناک استفاده بردن قطعه‌های نزدیک‌حوالگی در ناحیه 5 و جیهون با فعالیت خوجگی‌های دهخانه و گرمخانه‌های موسمی، رفت نشأونمای پخته و دیگر محصولات‌های پولیزی شناس گردیده در یک قطار خوجگی‌های تخم پروری به کشت پنبه‌دانه آغاز بخشید. در ناحیه 5 ولایت ختلان در برابر وسعت کارهای سازندگی همزمان جهت رشد ساحه کشاورزی بهر بهداشت حالت ملیاراتیوی زمین‌ها و تامین خوجگیداران با آب فلزی نیز تدبیرهای مهم انجام داده می‌شود. در همین زمینه پایگاه آبکشی فیض‌آباد قلعه که از تعمیر اساسی برآورده شده است، مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت از آن دیدن نمودند. مورد به ذکر خاص است که پایگاه آبکشی مذکور از سال 1975 تأسیس داده شده تا این جانب فعالیت دارد. دستگاه‌های آبکشی این پایگاه از 6 عدد محرک آبکشی عبارت بوده، 5 عدد آن آماده کار است که 3456 گکتار زمین‌های ناحیه‌های 5 و جیهون را شاداب می‌گرداند. کشاورزی یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک در ناحیه 5 دانسته شده، در این ردیف ساکنان کشاورزان در رشد و پیشرفت و بهترسازی بازار استعمالی حصه نظر است می‌گذارند. در حدود ناحیه بیشتر خوجگی‌های دهخانه فعالیت دارند که در این سمت به دستاوردهای زیاد نائل گردیدند. یکی از آنها کوپراتیو تجارتی تخم پروری به نام امامعلی رحمان به شمار می‌رود که 1341 گکتار زمین در اختیار داشته، از این حساب در 700 گکتار آن امسال پخته کشت کرده می‌شود. کشاورزان از تخمی نوع‌های لازر، دوستی، الیتا و لوتوس استفاده نموده انتظار آن را دارند که حاصل دلخواه به دست بیارند. ذکر گردید که از حساب زمین‌های خواجگی 1044 گکتار آن را زمین‌های آبی تشکیل می‌دهد. باید گفت که در ناحیه 5 و جیهون ساکنان در برابر خواجگی‌های دهخانه امروزها جهت ثمراناک استفاده بردن زمین‌های نزدیک‌حوالگی خود تلاش نموده برای بهتر و خوبتر نمودن وضع روزگارشان تلاش می‌نمایند. با در نظر داشت این از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان در سمت استفاده بری زمین و فعالیت پرثمر کشاورزان توجه و امتیازها بیشتر روانه می‌گردد. امروزها در ولایت ختلان با دستگیری‌های دائمی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با عملی‌گردانی رشد استوار ساحه کشاورزی از جمله تقویت‌یابی استفاده ثمراناک و عاقلانه زمین‌ها، تکنولوژی‌های معاصر کشت و پرورش زراعت و سبزیجات، استفاده تخم‌های خوش‌صفت و بلند حاصل رپرودوکسیونی، بلند برداشتن حاصلناکی زمین، افزون نمودن حجم استحصال محصولات رقابت‌پذیر وطنی و در مجموع تامین فراوانی بازار استعمالی توجه خاصه روانه گردیده، جهت افزون گردانیدن حاصلناکی زمین‌ها و از هر یک قطعه رویانیدن 2-3 حاصل
тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. умед меравад ки бо мусоид омадани вазъи боду ҳаво хоҷагидорону кишоварзони вилояти хатлон кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки софдилона меҳнат карда ва оқилона истифода бурдани заминҳои корам ва ба даст овардани ҳосили босифат дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат ҳиссаи назаррас гузоранд. маҳмараҷаб абдуллозода, давлати файзулло, вилояти хатлон, ахбор. طبق تحلیل مسئولین فیلیال مؤسسه دولتی اکسپدیسیای مبارزه بر ضد ملخ در وادی وخش ولایت ختلان از 18 مارت سال روان تخمگذاری ملخ مراکشی مشاهده شده. در موضع‌های پهنگشته حشرات ضرررسان تدبیرهای بی‌ضررگردانی عملی می‌گردد. شرح بیشتر در تهیه سمندرشای و اسکندری سعید. طی چند سال اخیر پیدایش ملخ مراکشی در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان کشاورزان و خوجگیداران را به تشویش آورده است. با این خاطر از جانب مسئولین ستاد مبارزه بر ضد ملخ در ولایت ختلان در منطقه‌های پیدایش ملخ کارهای ضروری انجام داده می‌شود. امسال طبق از نظرگذارانی‌های کارمندان فیلیال مؤسسه دولتی اکسپدیسیا مبارزه بر ضد ملخ در ولایت ختلان در مساحت 80260 گکتار تل و پشته‌های شهر و ناحیه‌های ولایت تخمگذاری ملخ مراکشی به قید گرفته شده است. با گفته مسئولین این نهاد خروج ملخ در میدان 5150 گکتار مشاهده کرده شده. در نتیجه چاره‌جویی‌های پیوسته کارمندان ساحه تا امروز مساحت ذکر شده را کارکرد نمودند. حالا چنین تدبیرهای بی‌ضرر گردانی علیه این حشرات زیان‌آور با استفاده از تکنیک‌های ساحه و زهرخیمیکات‌ها در موضع‌های پهنگشته ملخ با وسعت ادامه دارد. همین گونه پاکاری‌ها از ملخ در 5 جماعت دهات ناحیه دوردست 5 با مرام ادامه دارد. طور ذکر شد به خاطر سری وقت مبارزه بردن علیه ملخ از جانب اکسپدیسیا مبارزه بر ضد ملخ در ولایت ختلان 280 لیتر زهرخیمیکات و 9 تکنیکای مخصوص گردانیده شده دسترس و تامین کرده شده است که در سرعت بخشیدن این تدبیر مساعدت می‌نماید. مسئولین ضد ملخ در ناحیه 5 طبق نقشه باید 11450 گکتار را از ملخ تازه نمایند و تا امروز مساحت 860 گکتار کارکرد گردیده است. مبارزه بر ضد ملخ و نیست و نابود ساختن این حشرات زیان‌آور از عامل‌های امین نگاه داشتن علف‌های خودروی و زراعت و سبزوات کشیده کشاورزان و خوجگیداران به حساب می‌رود. بنا به گفته متخصصان ساحت در صورت سریوقت ناندیشیدن تدبیرهای سودمند ضد ملخ ساکنان به خصوص خوجگیداران با مشکلات زیاد مواجه خواهند شد. طبق اطلاع مسئولین نهاد مربوطه حالا تخمگذاری سین دوی ملخ اوج تازه داشته در تمام شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان توسط برگزاری ستادهای مخصوص علیه این حشرات ضررآور از تمام امکانات وسیع استفاده کرده هدف به آن روانه کردند که در مهلت‌های کوتاه همه آن منطقه‌های خروج کرده ملخ را پورا بی‌ضرر گردانند. سمندر شایف، اسکندر سعید، ولایت ختلان، اخبار. طبق اطلاع به دست آمده امسال استحصال شیر نسبت به سال گذشته خوبتر است و متخصصان ساحه این دستاورد را به خوشزادکنی چاروا و عامل‌های دیگری بلند برداشتن محصولناکی آن وابسته می‌دانند. گزارشی گلچهره ستار. با راه خوشزادکنی چاروا خوجگیداران میتوانند محصولناکی شیر و گوشت را بلند برداشته طلبات استعمالی اهالی را با این محصولات غذایی نیاز اول به پورگی تامین نمایند. موافق معلوماتی به دست آمده در 3 ماه سال سپری گردیده 220,000 تن شیر استحصال گردیده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 8,500 تن زیاد بوده سرعت رشد 7.2% را تشکیل می‌دهد. کارشناسان عامل اساسی بلند برداشتن نشاندادهای استحصالی و فراوانی محصولات را در خوشزاد نمودن چاروا می‌دانند. مثلا خوجگیداران می‌توانند از ذات تاجیکی سیاه الا در یک موسم شیرجوشی که 300 روز را در بر می‌گیرد از ذات تاجیکی سیاه الا 8 تا 9,000 تن شیر با صفت به دست دارند.
طبق معلومات آماری امروز در جمهوری سرشمار چارواهای کلان شاخدار به 2,820,000 رسیده است که 1.5 میلیونش را چارواهای شیرده تشکیل می‌دهد. متخصصان یگانه راه افزون نمودن استحصال شیر و قانع ساختن طلبات اهالی را با این نوع محصولات از نگاه بین درست و موافق معیار معین گردیده با خوراک دارای غذاناکی بلند تأمین کردن چاروا وابسته می‌دانند. مفهوم چارواداری این نگاه بین پرورش و خوراندن چاروای سالم است. چارواداران جمهوری در سال 2024 وابسته به مساعد آمدن باد هوا و ذخیره نمودن خوراک چاروا این اساس شد برای گرفتن محصولناکی بلند از چاروای سمت شیری. یعنی در سال 2024 چارواداران جمهوری و مقدار 1,180,000 تن شیر استحصال نمودند که نسبت به دوره سال 2023 60,000 تن زیاد است. سبب اساسیش ذخیره خوراک چارواست. ازات تاجیکی چاروای سیاه علا در یک روز زیاده از 35 لیتر شیر جوشیدن ممکن است. غیر از ذات سیاه علا، خوجگی های چاروپرور از ذات سیمنتالی و تاجیکی پیشانی سفید که محصولناکی بلند دارند می توانند استحصال شیری با صفت وطنی را افزونتر نمایند. چارواداران حرکت میکنند که هرچی زودتر وابسته به زیادشوی اهالی جمهوری، خصوصا تأمین رشد اهالی در 1 سال 2.5% باشد. اگر تأمین رشد سرشمار چاروای کلان 7-10% است. ما می توانیم با باوری کامل گفتن که امنیت آذوقه‌واری در ساحه محصولات شیری تامین شده ایستاده است. متخصصان ساحه در آن اندیشند که با راه خوشزادکنی سال از سال به نشاندادهای بلندتر نائل گردیده در تأمین امنیت غذایی سهمی بیشتر گذارند. در رشد با سرعت اقتصاد ملی و پیشبرد فعالیت ساحه‌های مهم خواجگی خلق، متخصصان کسبی نقش محوری را می‌بازند. با نظر داشت این طریق استیپندیای بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درخشندگان و در زمینه همکاری‌های ثمره‌بخش حکومت جمهوری تاجیکستان با دولت‌های خارج، شهروندان کشور ما خاصه جوانان با مؤسسه‌های تحصیلات عالی برون مرزی برای ادامه تحصیل فرستاده شدند. گزارش ابراهیم نرزالزاده و خورشید سید احمد ادامه بخش این موضوع است. давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати соҳибкасбу тахассусманд шудани ҷавонон тамоми имконият ва шарту шароитҳоро дар дохил ва хориҷи мамлакат муҳайё сохтааст. донишгоҳи политехникии москва маконе аст ки таҳсилоти босифатро фароҳам оварда имкониятҳоро барои рушди касбии техникӣ мекушояд. иттилоъ дода шуд ки тибқи шартномаҳои ҳамкорӣ дар донишгоҳи политехникии москва аз ҷумҳурии тоҷикистон 292 нафар донишҷӯ таҳсил менамоянд ки аксарияти онҳо аз барномаҳои таълимии факултаҳои мошинсозӣ, шаҳрсозӣ ва хоҷагии халқ ва технологияҳои иттилоотӣ таълим мегиранд. донишҷӯёни тоҷик аз имконоти муосиру замонавии донишандозӣ дар ин муассисаи таҳсилоти олӣ самаранок истифода мебаранд. донишгоҳ дорои озмоишгоҳи бузург бо таҷҳизоти муосир буда барои таҳқиқоти илмии донишҷӯён ва омӯзгорон шароити хуб фароҳам оварда шудааст. факултаи технологияҳои иттилоотӣ ки яке аз маъмултарин факултаҳои донишгоҳ маҳсуб меёбад, дар ин ҷо мутахассисони оянда дар соҳаи барномасозӣ, амнияти киберӣ ва зеҳни сунъӣ таҳсил мекунанд. ман Туйдиев Илёс, донишҷӯи курси 4-уми донишгоҳи политехникӣ дар шаҳри Москва дар соҳаи энергетикӣ таҳсил мекунам. баъд аз хатми донишгоҳ ба ватани худамон баргашта ки имрӯзҳо нерӯгоҳҳои барқии обӣ зиёд шуда истодааст, саҳми худамро дар ватани азизамон гузорам. барои гузарондани таҷрибаҳои назариявию амалӣ дар донишгоҳи политехникии москва шароити мусоид фароҳам буда, бо истифода аз имконоти мусоид мутахассисон дар самтҳои гуногуни соҳаи техникаву технология мутобиқ ба талаботи замони муосир тайёр карда мешаванд. барои ҷалби ҳарчи бештари ҷавонон барои таҳсил дар ин донишгоҳи бонуфус дар оянда низ тадбирҳои муҳим амалӣ карда мешаванд. аз раванди таҳсил ва будубоши донишҷӯёни тоҷик дар ин донишгоҳ масъулони ниҳодҳои дахлдори мамлакат пайваста хабар мегиранд.
донишгоҳи политехникии москва дар заминаи имконоти мавҷудаи мустаҳками моддӣ техникӣ мутахассисони варзидаю баландихтисосро дар соҳаи техникаву технология омода мекунад ки дар шароити феълӣ чунин мутахассисон барои тоҷикистон бисёр муҳим ва зарурӣ мебошад. ҷиҳати таъмини иқтисоди миллӣ бо мутахассисони касбӣ ва ҷавобгӯи талаботи байналмилалӣ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷавонони худшиносу болаёқатро ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбии пешрафтаи ҷаҳон мефиристад. иброҳим назлузода, хуршеди саидаҳмад, Федератсияи Русия, ахбор. соҳаи илму маориф низоми калидии пешрафту тараққиёти давлату миллат аст. ҳамин аст ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ин соҳа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда ба рушди илму маориф афзалияти аввалин дараҷа додааст. дар ин зимн дар шаҳри душанбе даври озмоишии арзёбии байналмилалӣ ки токунун байни 60 кишвари ҷаҳон роҳандозӣ гардидааст дар асоси лоиҳаи муҳити таълим асоси таҳсилоти босифат оғоз гардид. таваҷҷӯҳ намоед. вазорати маориф ва илм дар мувофиқа бо ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тасмим гирифтааст ки ҷиҳати дар амал татбиқ намудани яке аз ҳадафҳои стратегии миллии рушди маорифи ҷумҳурии тоҷикистон барои то давраи соли 2030 дар қатори 60 кишвари иштирокчӣ дар арзёбии байналмилалии пилс 2026 ширкат варзад. иштироки хонандагони ҷумҳурии тоҷикистон дар арзёбии байналмилалии пилс 2026 бо дастгирии лоиҳаи муҳити таълим асоси таълимоти босифат татбиқ мегардад. то ин вақт аз ҷониби масъулин чандин чорабиниҳои сатҳи баланд ва мизҳои мудаввар вобаста ба аҳамият ва моҳияти ин арзёбии байналмилалӣ дар пешрафти боз ҳам беҳтари соҳаи маориф ва илми кишвар доир карда шуд ки барои пиёда сохтани бо муваффақонаи барномаи мазкур дар соҳаи маорифи мамлакат нақши худро бозиданд. имрӯз бошад барои аввалин бор озмоиши маҳаллии тадқиқоти байналмилалии пешрафти саводи хондан дар байни хонандагони синфҳои чоруми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии кишвар аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 42 ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе оғоз гардид. ба таъкиди масъулин арзёбии байналмилалии пилс яке аз муҳимтарин тадқиқоти ҷаҳонӣ оид ба сатҳи хониши хонандагони синфҳои чорум аст ки дар он на танҳо малакаи хондан балки қобилияти фаҳмидану дарки матн низ санҷида мешавад. бино ба иттилои масъулин озмоиши мазкур дар байни 42 муассисаи таълимии 25 шаҳру ноҳияҳои интихоб шуда бо фарогирии 1181 нафар хонандагони синфҳои чорум баргузор мегардад. бо мақсади дар сатҳи хуб ташкилу баргузор намудани озмоиши мазкур дар қаламрави тоҷикистон аз ҳисоби кормандони соҳаи маорифии кишвар баъд аз иштирок дар семинарҳои омӯзишӣ 158 нафар мутасаддиёни масъул ҷалб гардиданд. маврид ба зикр аст ки тадқиқоти мазкур дар байни хонандагони синфҳои чоруми зиёда аз 60 кишвари дунё бо истифода аз таҷҳизоти компютерӣ ба таври маҷозӣ ё офлайн баргузор мегардад. дар ҷумҳурии тоҷикистон ки бори аввал озмоиши мазкур доир мегардад ба таври офлайн баргузор гашта истодааст. имрӯз дар шаҳри душанбе бо ташаббуси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе дар якҷоягӣ бо намояндагони касбу кори гуногун ва фаъолони ҳизб ҳамоиш баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. ҳизби халқии демократии тоҷикистон зери шиёри барои пешрафт ва саодати халқи тоҷикистон садоқати худро ба арзишҳои умумимиллии соҳибихтиёрӣ, демократия, баробарҳуқуқӣ ва ошкорбаёнӣ изҳор карда барои пешрафти ҳамаҷонибаи тоҷикистон тамоми тадбирҳои имконпазирро амалӣ месозад. ин нукта зимни баргузории ҳамоише ки бо ташаббуси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи исмоили сомонӣ баргузор шуд иброз гардид. ҳизб барои таъмини рушди устувор ва бомароми мамлакат ки бо мақсади муҳайё кардани сатҳу сифати арзандаи зиндагии аҳолӣ фароҳам овардани имкониятҳои баробар ҷиҳати татбиқи нерӯи инсонӣ дар асоси баробарӣ, адолат ва эҳтиром гузоштан ба шаъну шарафи инсон равона шудааст, пайваста саъю кӯшиш менамояд. рисолат ва мазмуну моҳияти барномаи ҳизби халқии демократии тоҷикистон рушди тоҷикистони соҳибистиқлол, ободу шукуфон ва аз лиҳози иқтисодиву иҷтимоӣ ва сиёсӣ босубот мебошад. дар идома таъкид гардид ки ҳизби халқии демократии тоҷикистон таҳти роҳбарии раиси муаззами ҳизб муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои аввали таъсисёбӣ барои устувориву пойдории сулҳ ва ободии ватан кӯшиш ба харҷ дода, ҳадафи асосияш низ ваҳдату ягонагӣ таъмини ояндаи неки кишвар аст. таъкид шуд ки аъзоёни ҳизб дар ташкилотҳои ибтидоии ноҳияи исмоили сомонӣ ба хотири таҳкими сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ ва пешрафту тараққиёт пайваста саҳмгузор ҳастанд.
дар асоси нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи варзоб дар ноҳия вобаста ба омӯзиши нуктаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ҳамоиши маърифатӣ баргузор гардид ки дар он масъулин ва фаъолони ноҳия иштирок намуданд. Дар оғоз иштирокдорони ҳамоиш доир ба муҳтавои паём маъруза намуданд. Қайд гардид ки паём ҳамчун ҳуҷҷати фарогири таҳлилу баррасии амиқи тамоми соҳаҳо ва дурнамои рушди устувори мамлакат дар ҳама самтҳо мебошад. Дар ҳамоиш масъулин вобаста ба рушди соҳаҳои маорифу тандурустӣ, баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум, пешрафти устувори минбаъдаи иқтисодии иҷтимоии мамлакат, рушди соҳаҳои саноату сайёҳӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ сухан гуфтанд. идомаи барномаи ахбор. бо мақсади баррасии нақши васоити ахбори омад дар таҳкими муносибатҳои фарҳангӣ, мубодилаи иттилоотӣ ва ҳифзи арзишҳои миллӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ дар донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав бо иштироки олимону муҳаққиқон инчунин рӯзноманигорон аз дохил ва хориҷи кишвар ҳамоиши илмӣ амалии байналмилалӣ баргузор гардид. идомаи ин матлаб дар гузориши Исмоил Соҳибназар ва Мусои Нурмуҳаммад. нақши воситаҳои ахбори омад дар шароити ҷаҳонишавӣ ва бархурди фарҳангу тамаддунҳо зери ҳамин унвон дар донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав конференсияи илмӣ амалии байналмилалӣ баргузор гардид. дар кори ҳамоиши мазкур олимону мутахассисони соҳа аз дохил ва хориҷи мамлакат ва намояндагони бахши журналистикаи муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар инчунин пажӯҳишгарон ва мутахассисони варзида аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Федератсияи Россия, Ҷопон, Кувайт ва Ҷумҳурии Узбекистон ба таври маҷозӣ ширкат намуда доир ба мавзӯъҳои тарбияи кадрҳои баландихтисоси журналистикаи телевизион дар партави паёми президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии мамлакат, журналистикаи фарҳангӣ, илмӣ ва омӯзишӣ, вижагиҳои публисистикаи китобии хатлон, тамоюли рушди журналистикаи хатлон, рӯзноманигории сиёсӣ ва хусусиятҳои публисистикаи тоҷик дар замони истиқлол маъруза намуданд. Конференсияи илмӣ амалии нақши воситаҳои ахбори омад дар шароити ҷаҳонишавӣ ва бархурди фарҳангу тамаддунҳо дар донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав дар 4 бахш. нақши воситаҳои ахбори омад дар ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва тарбияи ватандӯстӣ, публисистика ва замони муосир, мушкилот ва дурнамои воситаҳои ахбори омаи муосир ва робитаи журналистика бо сиёсат ва илмҳои дигар сурат гирифт ки дар он 123 мақолаи илмӣ пешниҳод карда шуд. иброз гардид ки дар ҷомеаи демократии матбуот аз воситаҳои асосии таъсиррасон ба афкори ҷомеа буда, нақши он барои расонидани иттилооти воқеӣ, раванди демократикунонӣ ва ташаккули афкори ҷомеа хеле муҳим мебошад. инчунин дар раванди ҷаҳонишавӣ яке аз вазифаҳои асосии воситаҳои ахбори омма баланд бардоштани худшиносии миллӣ ва ватандӯстӣ, дастгирӣ ва рушди анъанаҳои асил ва фарҳанги миллии халқи тоҷик мебошад. бо назардошти муҳимияти мавзӯи кори конференсияи имрӯза, масъулини донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав тасмим доранд ки минбаъд низ чунин ҳамоишҳои илмӣ амалиро роҳандозӣ намоянд. Исмоил Соҳибназарён, Мусои Нурмуҳаммад, шаҳри Бохтар, ахбор. бинандагони азизу гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. Тансияту хонобод бимонед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 16 апрели соли 2025 шинос менамоем. мутахассисони агентии обу ҳавошиносии мамлакат иттилоъ медиҳанд ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 6-11 дараҷа, рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят шабона 2-7 дараҷа хунук ва рӯзона бошад 8-13 дараҷа гарм мешавад. дар ин шабу рӯзҳо дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳмуддат дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 14-19 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар доманакӯҳ шабона 14-19 дараҷа гарм ва рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 11-16 дараҷа гарм, рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 4-9 дараҷа гарм, рӯзона 15-20 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад.
حرارت هوا در وادی شبانه 13-18 درجه گرم، روزانه 26-31 درجه گرم می شود. در ناحیه‌های کوهی شبانه 7-19 درجه گرم، روزانه 21-26 درجه گرم می شود. در شهر دوشنبه هوای تغییرابنده به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا شبانه 16-18 درجه گرم و روزانه 29-31 درجه گرم می شود. بینندگان گرامی، در همه گونه وضع هوا به شما تاب خوش و بالیده را تمنا داریم. تا نزدیکترین دیدار، خیر.